Ito guys, ning kabuntagon karon guys. Akong anak guys, akong Disney princess in my life. Siya guys. Natuog pa siya guys. Natulog pa sila guys. Maghikay na po ko. Aron mata nila, manaon sila. Ikaw man na nilang pangaon guys. Magpasi na po ni sila. Wala yung trabaho, update lang. Wala pa may klase. Aron magkuhan sila sa kuhan. Ay, klase ni ron sila. Ang iyang teacher guys, ako tulog pa pod. Iyang teacher. Mother teacher. Ano? Gamay na ilang snack guys, Ilang snack, hapit na murot. Hapit na murot guys, ilang snack. Mag-snack man sila guys. Ikaw man nila og klase. Okay guys, maghikay na ko.